Good morning, good morning. Dito tayo sa aming poultry. Guys, ito guys Ah, kain sila guys. Like na lang guys at paki-subscribe lang guys sa aking YouTube channel para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas. Kain sila guys. Hmm. Guys, guys. Kain sila guys. Bila guys. Guys. Ang pagkain nila guys is pro. Ang pagkain nila Vitamin Pro. Ano guys. I-like na lang guys at subscribe lang guys. Ito. Sa isud anje. Langgunisa. Guys. Layo na siguro. No. Tara guys. Kain sila guys oh. Oh. Okay guys, hanggang dito lang guys. Huwag magkalimutan mag-like at paki-subscribe lang guys sa aking YouTube channel. Okay guys, sa susunod lang uli.